ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں خوف کے سائے گہرے ہونے لگے۔ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب سے سرکاری ریکارڈ نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سرکاری گھر سے بھی سرکاری ڈیٹا نکال لیا گیا۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج تک کیمروں سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی رامی، بتائیے گا ایسے بھی کیا خوف کے سائے ہیں کہ تمام تر ڈیٹا ہی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے؟ بالکل دیکھیں ذیشان، کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو منحرف پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ بعض حلقوں میں آ کے انہوں نے الزامات عائد کیے اور کہا کہ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ کرپشن کا گڑھ ہے اور یہاں پر پیسے لے کر ٹرانسفر پوسٹنگ کی جاتی ہے، اور یہ کوئی اور اپوزیشن کا بند نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے اراکین اسمبلی نے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب پر الزامات لگائے، جس میں ملتان کے رکن قومی اسمبلی محمد حسین دید ہے اور اس کے ساتھ ہی باسط بخاری جو کہ مظفر گڑھ سے جن کا تعلق ہے وہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین قومی اسمبلی ہے۔ اور اس کے بعد ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں 3-4 روز سے یہ چیزیں چل رہی تھی کہ پیکنگ کی جا رہی ہے۔ اب اس پر ہم نے اپنی باقاعدہ مختلف جو وہاں پر افسران ہیں ان سے باقاعدہ پوچھا تو انہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرتے ہوئے اس شخص پر بتایا کہ یہ بات حقیقت ہے کہ یہاں پر جتنا بھی ڈیٹا ہے مختلف وہ پیک کر کے 2 ٹرکوں کے اوپر جو ہے وہ نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں 5 کلب اور 7 کلب میں خاص طور پر یہ 2 ٹرک لائے گئے تھے اور جس پہ افسران و ملازمین نے باقاعدہ اپنا جو جتنا بھی سرکاری ریکارڈ تھا، جس پہ خاص طور پر جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر جو ڈائریکٹیو تمام صوبائی اداروں کو جاری کیے جاتے ہیں وہ ڈائریکٹیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹیو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹیو مختلف انسٹرکشن کے لیے بھی دیے جاتے ہیں۔ تو وہ ریکارڈ جو ہے وہ وہاں سے سارا پیک کر کے وہ نامعلوم مقام پر منتقل۔ ٹھیک ہے علی رامی، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ ثنا بچا صاحبہ۔ بہت شکریہ ثنا بچا صاحبہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان تحریک انصاف کا تو اپنا نعرہ تھا، صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، لیکن یہ شفافیت اب کہاں گئی کہ یہ تمام تر جو ڈیٹا ہے وہ ایک نامعلوم خوف کی وجہ سے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے؟ جو سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیجز ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں۔ دیکھیے یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ پہلے تو احتساب کا نعرہ تھا، پھر اس کا ایک ببل تھا وہ پھٹ گیا، اس کے بعد ان کی صداقت اور امانت کا ایک نعرہ تھا، شفاف چلی صاف چلی والا نعرہ تھا، اس کے بعد وہ بھی اب پھٹ گیا۔ جو ببل یہ اپنے لیے بناتے ہیں، اس ببل میں کیا کون رہے گا، اور اتنی جب آپ یہ اس طرح کی مطلب گفتگو کرتے ہیں مورل ہے، پھر آپ کو ہر چیز کے اوپر اسی طرح سے شفافیت دکھانی چاہیے۔ ہاں دیکھیے یہ بات کا بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، عظمہ بخاری نے کی، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں یہ انفارمیشن ہے کہ یہاں سے انفارمیشن نکالی جا رہی ہے، ڈیلیٹ کی جا رہی ہے، اور یہ بھی دیکھیے الیجڈلی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں یہ ڈائریکٹیو لیتے تھے خاتون اول سے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ باقی آئندہ آنے والے وقت میں ان کو اگر امپلیکیٹ نہ کیا جائے، میرا خیال ہے یہ اس لیے بھی کیا گیا ہے۔ اور ظاہر بے ضابطگیاں تو بہت کہا جاتا تھا کہ بہت سارے پیسے لیے جاتے تھے ایک ایک کام کے لیے، تو ظاہر ہے جو امین اور صادق ہیں وہ ایکچولی میں تو نہیں ہیں، تو وہ اپنا تو مواد ظاہر ہے کہ پہلے وہ ہٹائیں گے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ شروعات یہاں سے ہوئی ہے، اس کا مطلب ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ جو باتیں کی جاتی ہیں، جو بات جیسی کہ خاتون اول سے ڈائریکٹیو لیتے ہیں عثمان بزدار صاحب، اور ہر کام کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اب آپ دیکھتے ہیں خاتون اول صاحب کی جو فیملی ہے، فارمر ان کے ہسبینڈ ان کی فیملی وہ بھی باہر موو آؤٹ کر گئی ہے، تو ہر چیز مطلب میرا خیال ہے کہ فالوئنگ ون آفٹر انادر، اور یہ ڈاؤن فال ہی ہے۔ ٹھیک ہے ثنا بچا صاحبہ ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر وزار صاحب ذہنی طور پر تو تیار ہو چکے ہیں وزارت اعلیٰ کی کرسی چھوڑنے پر، گزشتہ روز انہوں نے مراد کی تفصیلات بھی مانگ لی تھی جو کہ سابق وزراء اعلیٰ کو دی جاتی ہیں، لیکن آج ایک نامعلوم خوف کی وجہ سے تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ یہاں سے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جو فوٹیجز ہیں وہ تک یہاں سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں۔ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے اس حوالے سے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اب ان کی بساط لپٹنے والی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کو وہ خود ہی ثابت بھی کر رہے ہیں کہ ہم تو اب جانے والے ہیں، سامان ہو گیا۔ تو جس طریقے کی تفصیلات آپ نے بتائی ہیں، جس طریقے سے بچا صاحبہ جو ہے وہ گفتگو کر رہی تھی، تو یہ ان کے جانے کی نشانیاں نہیں ہیں بلکہ ان کے جانے کا اعلان ہے۔ اس طرح سے وہ خود ہی اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اب جانے والے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی کشتی ڈولنے لگتی ہے سیکٹر مرکز میں، تو پھر ان کا تو کوئی میرے خیال سے چند گھنٹوں کے لیے بھی رہنا جو ہے وہ محال ہو جائے گا۔ تو یہ جو حرکت کی گئی ہے یہ اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جن افراد نے، جن افسران نے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کی ہے،
जिन्होंने 8 क्लब रोड से रिकॉर्ड गायब किया है। ये अफसरान को मालूम होना चाहिए कि अब चूंकि हर चीज जो है वो टीवी की फुटेजेस में मिल जाती है, हर चीज जो है उसका रिकॉर्ड दस्तयाब और रिक्लेम हो सकता है, तो उनकी जान के ऊपर भी अजाब बनेगा अगर वो इस तरह की हरकत करते रहे। मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों ने ये काम करके चीफ मिनिस्टर साहब का कोई भला किया है या अपना कोई भला किया है, लेकिन ऑल सेड एंड डन ये तैयारी है चलने की, सामान तो गया। ठीक, सलीम बुखारी साहब साथ ही रहिएगा। सना बुच्चा साहबा, ये तमाम तर रिकॉर्ड यहाँ से जो है वो हटा दिया गया है, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। केसेस का डर था, सज़ा का डर था, जिसकी वजह से गालिबन जो है वो ये किया गया है। लेकिन अगर कल को जो है वो कुछ केसेस बनते हैं तो ये तमाम तर रिकॉर्ड फिर कहाँ से आएगा? कैसे साबित किया जा सकेगा कि ये तमाम तर जो करप्शन ना करने के और शफाफियत के दावे किए जाते रहे थे, इसमें कितनी हकीकत रही है? देखिए, नामालूम वाक़यात हो, नामालूम अफराद हो या नामालूम जगह हो जहाँ पे ये मुंतकिल कर दिया गया है, जाहिर है उसका इल्म तो खुदा के अलावा इन्हीं को होगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जाहिर है कि ये फोर्सी कर रहे हैं, जिस तरह सलीम बुखारी साहब बड़ा राइट का कि खुद अनाउंस कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं। और देखिए, बुज़ार साहब के लिए जो बार बार खान साहब कहते थे कि बड़े ज़बरदस्त आदमी और बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगे, जब उनकी इन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी, कितने लोगों को नाराज किया, कितने दोस्त खो दिए ये बुज़ार साहब की वजह से। तो एन से इमरान, एन से उस्मान, लेकिन अलिफ से अमानत और उससे खयानत। तो जाहिर है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये यही करती हैं कि आगे जाके खान साहब को मॉरल हाई ग्राउंड मेंटेन करना है ना। अब वो आगे का भी तो उन्होंने सामान बांधना है और उन्होंने प्रिपेयर करना है कि आगे जाके जब उन्होंने गुफ्तगू करनी है कि मुझे तो हटा दिया गया, मैं तो सियासी शहीद हूँ और मैं तो इतना ऑनेस्ट हूँ और मैं तो सादिक हूँ और मैं तो अमीन हूँ और मेरे आसपास लौटे थे, चोर थे, लेकिन मैं सबसे बड़ा सच्चा आदमी हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये खान साहब के लिए आगे का नैरेटिव भी बिल्ड होने में मदद देगा। और जाहिर है कि नामालूम जगह पर अगर आपने ये एविडेंस रख भी दिया है तो इस मुल्क में नामालूम जगहों से चीजें वापस भी आ जाया करती हैं, कभी कभार नहीं भी आती, लेकिन ये हकीकत रहेगी कि हर किसी को पता है। आज कुछ लोग लिहाज में बोलते नहीं है, मीडिया खामोश है। कल अगर ये हुकूमत में नहीं रहेंगे तो अब मेरा ख्याल है मवाद बहुत लोगों के पास है, रिपोर्टर्स के पास है, अखबारात के पास है, और ये सब कुछ आएगा सामने। ऐसी कोई चीज़ है नहीं देख सकते। ठीक, सलीम बुखारी साहब, यूँ तो जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं हसन खावर साहब, वो तो हर मामले की क्लैरिफिकेशन के लिए, वजाहत के लिए आ जाते हैं, मीडिया पे बता देते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई मौक़िफ़ देने से वो गुरेज़ा रहे, लब कुशाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है सर दाल में कुछ तो काला है। देखिए, गुजारिश ये है कि पहले वालों के ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि जी वो फलां जगह का रिकॉर्ड जल गया, फलां जगह का रिकॉर्ड जल गया। इन्होंने नया वतीरा अख्तियार किया है कि रिकॉर्ड उठा के साथ ले जाएं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना, वो रिकॉर्ड जलने वाली बात ठीक थी, इसलिए कि जितने प्रोजेक्ट्स ग्रांट होते हैं उसकी 7 कॉपियाँ होती हैं। उसकी कॉपी फाइनेंस में होती है, उसकी कॉपी चीफ मिनिस्टर हाउस में होती है, उसकी कॉपी LBA के चेयरमैन के पास होती है। तो ये रिकॉर्ड मैंने पहले भी कहा था थोड़ी देर पहले गुफ्तगू में कि ये रिकॉर्ड क्लेम करना कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल उनकी दानिश में उन्होंने अपने करप्शन के हवाले से या नाजायज जो फेवरेटिज्म किया हुआ है, जो नेपोटिज्म किया हुआ है, उसके तमाम सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन वो हर चीज ग्राउंड पर मौजूद है, वो पता लगने में देर नहीं लगेगी। ये जितने करप्शन की बातें बुज़ार साहब के हवाले से होती रही हैं टीवी टॉक शोज में, अदरवाइज अखबारात में, यहाँ तो एक SHO की पोस्टिंग तक के पैसे लिए जाने की खबरें हैं। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगर उनका ख्याल ये है कि इससे मेरी पकड़ नहीं होगी, तो ये तो मैं आपको बता दूं कि पकड़ तो होनी है उन सब की जिन्होंने दूसरों की जिंदगी अजाब किए रखी है, साहब का नारा लगा के हर चंद के साबित कुछ नहीं हुआ। जो इल्जामात थे उनकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले माफिया मांगते फिर रहे हैं उनसे, तो इनका यौम हिसाब भी होना तो जरूर है। इससे अब कोई भी हुकूमत नहीं बच सकती। ठीक है, बुखारी साहब साथ रहिएगा। अहमद वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, एनालिस्ट हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अहमद वली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये जो इस वक्त हथकंडे इनको कहें या इकदामात कहें अपने बचाव के जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं CM हाउस में बुज़ार साहब की जानिब से, सर क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या आने वाले दिनों में ये हथकंडे या इकदामात उन्हें बचा सकेंगे? देखिए, ऐसी तो कोई चीज़ें बचा नहीं सकती कि कोई भी हुकूमत हो उसके ऊपर एलिगेशन वैसे तो लगाना बड़ा आसान है। जैसे आपने देखा कि पिछले 3.5 साल 4 साल गुजर गए कि जी उससे पिछली हुकूमतों में रायवंड की सड़क क्यों बनी, फलां जगह पे प्रोजेक्ट ऐसे था, उसको ऐसे क्यों किया गया,
फलां सड़क जो है उसको टेढ़ा क्यों किया गया, मोटरवे जो थी वो चक्री के करीब उधर से क्यों गुजारी गई, इसमें भी करप्शन हुई है। यानी आप किसी भी काम के ऊपर, जैसे अभी आप देखें कि रावलपिंडी रिंग रोड है, उसके ऊपर जिस भी सोसाइटी से रिंग रोड गुजरेगी दूसरी सोसाइटी या गवर्नमेंट की उसके ऊपर एलिगेशन जरूर आएंगे कि जी ये सड़क जो है इन्होंने जानबूझ के इधर को मोड़ी ताकि इस सोसाइटी को फायदा हो जाए। तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो होती है जो भी प्रोजेक्ट वो असाइन करती है, टेकअप करती है, एग्जीक्यूट करना होता है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होती है। और ये काम होता है इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, हमारे अपने ऑडिट के जो इदारे हैं, उसमें देखना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट किसमें कितनी करप्शन हुई है। तो उसमें फिर वो ऑडिट पैराज लगते हैं, उसमें चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अगर कोई वाज़ेह तौर पर कहीं कोई ऐसे सबूत मिले कि जी पिछली हुकूमतों ने ये पैसा यहाँ से खाया था, तो फिर तो ठीक है, फिर तो वो कोर्ट में भी एडमिसिबल होता है। लेकिन इसी तरह से अगर आप जो हुकूमत थी इसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं और ये एलिगेशन जो है वो इन्वेस्टिगेट जरूर होने चाहिए। हर हुकूमत का एहतसाब जरूर होना चाहिए जब उनका इक़्तिदार पूरा हो रहा हो तो उसमें अगर कोई गड़बड़ हुई है, माली बेज़ाब्तगी हुई है, तो उसका भी एहतसाब होना चाहिए, हिसाब किताब रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जितना भी छुपाने की कोशिश करेंगे, अगर कोई ऐसी गड़बड़ है कहीं से छुप नहीं सकेगी, कहीं ना कहीं से रिकॉर्ड तो मिलेगा। जैसे बुखारी साहब कह रहे हैं कि हर जगह पे कॉपीज पड़ी होती हैं, तो अगर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये छुपाने या कहीं ले जाने से मामला हल नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें तो सामने आ जाएंगी। क्योंकि पार्टी के अंदर जो इस वक्त लोग हैं वो बहुत बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई मीडिया ने कोई बहुत बड़े इल्ज़ाम अभी तक नहीं लगाए, ना ही उनके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है जब ये हुकूमत जाएगी तो फिर वो सामने आएंगी, फिर ही वो इनके अपने लोग जो है मीडिया को एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि माजी की हुकूमतों के ऊपर होता रहा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ वाज़े आई और ये जो कागजात, ये डॉक्यूमेंट्स उनको गायब करना, ये इनके किसी काम नहीं आएगा। ठीक, अहमद वली साहब साथ ही रहिएगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक और अहम डेवलपमेंट है जिस पर अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे, और अहम खबर ये है कि वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है। इमरान खान कहते हैं क्या लड़ाई से पहले हाथ खड़े कर दूं, चौथी निसार से 50 साल पुराना ताल्लुक है, चौथी निसार से मुलाकात हो चुकी है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अदम एतमाद का मैच हम जीतेंगे, किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है, फ़ौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मजबूत फ़ौज मुल्क की ज़रूरत है, सियासत के लिए फ़ौज को बदनाम ना किया जाए, फ़ौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते, ये माफिया मुल्क में तरक्की नहीं चाहता, किसी को गलत फहमी हो सकती है कि घर बैठ जाऊंगा।